পরিবেশটা ধরে রাখা আমার ভবিষ্যৎ ছোঁয়া পাওয়া যাতে সুখ শান্তি থাকতে পারে না সমষ্টিनि जे जोंनि इउपिपिएल তারপরে এই যে জোরে বাবু राजु नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव दिनै मोनसे जयनिं हाबाफारि दंमोन बे जाबाय जोंनि नैबे दाउलिगुरि মোট কথা বিপিএফ দলের কি হয়েছে জানেন প্যাডের বিরুদ্ধে চেলা মাইনরিটি আমরা যে এই যে বিভিন্ন মসজিদ মন্দির গির্জা ঈদগাহ কবরস্থান এগুলোর যে মাটির পাটা দেওয়া আছে না আমরা হজম করে পাওয়া লাগছে আমার প্যাডের বিরুদ্ধে চেলা এই ভাই থানায় বিষয় করতে যার জন্য আমলে পাগলাই করে সরাই বিল্লি কিছু নেতা হায়ার করে আনে তো রাজু কথা ইনশাআল্লাহ আপনাকে দোয়া করবেন এদের উল্টো পাল্টা চলবে না সব জায়গায় আচ্ছা সবাই आरो मैया थामथि बेसाव जोंनि 40टा समष्टिनि थाखाय केन्डिडेटफोरखौ बा बिजाथिफोरखौ डिक्लेयार खालामबाय आरो मैया जोंहा थांनाय बाव सराइबिलनिफ्राय राजु नार्जारी बिथां जे जोंनि इउपिपिएल मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा सराइबिलनि जानानै नमिनेशन दाखिल खालामबाय बेजों लोगोसे जोंना मोनबा जे गसाइगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा समष्टि नङा खामानि मावदों आरो दिनैनि दिनावहाय जोंखौ जे सापर्ट होनाय इउपिपिएल खौ आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे मावनाय हाबाफारि आरो निधि आदर्शखौ मोजां मोननाय रायजोफ्रा जयेन लोब लोब फैनानै जयेन जाफैदों आरो गासिबो नोंथांमोनानो नुखानाय गासैबो समष्टियावनो दिनै जयेन जानाय हाबाफारिया जागासिनो दं आरो बाहाय जों नुनो मोनदों इउपिपिएलआनो गोख्रोङै जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि अननाय आरो आशीर्बादखौ मोनगासिनो दं।